Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpa. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpa mengupload video terbaru. 그래서 현재까지 보면은 금년도에 총 2,500명의 신규 근로자가 그 고용허가가 발급이 됐는데 실제 들어간 것은 코로나가 심해지기 전인 3월 이전에 들어간 207명이 전체 다입니다. Ya, untuk sampai saat ini itu pekerja yang telah mendapatkan izin kerja sekitar 2.500 PMI kita. Cuman karena kondisi corona yang seperti ini, dari jumlah sekian itu yang bisa masuk sampai dengan bulan 3 kemarin itu hanya sekitar 270, yang lainnya belum bisa masuk. 지금 물론 이것은 인도네시아뿐만 아니라 전 세계적인 문제로서 지금 현재 16개 나라 중에 신규 근로자가 입국하는 나라는 한 군데도 없습니다. Ya. Jadi hal ini bukan hanya dialami oleh negara kita saja, tetapi ini masalah semua negara. Dan sampai saat ini untuk 16 negara yang mengirimkan tenaga kerja asingnya ke Korea Selatan, untuk tenaga kerja baru itu belum ada satupun negara yang mengirimkan ke Korea Selatan. 그래서 그저께 8월 28일까지 특별 한국어 시험을 접수를 했는데요. 이거 당초 처음에 지금 예정된 대로 10월 5일서부터 19일까지 한 열흘간 시험을 볼 생각입니다. 10월 10일부터? 예, 10월 5일부터 19일까지 열흘간 시험을 볼 생각입니다. Kemudian untuk pendaftaran CBT khusus yang sudah 28일. ya, Ya. yang kita Indonesia ya. Di Indonesia yang dijalankan atau dimulai untuk verifikasinya itu mulai tanggal 24 sebenarnya, tetapi diundur menjadi tanggal 25 sampai itu nanti pelaksanaannya direncanakan itu di bulan 10, yaitu mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 19. 일단 제 생각으로는 어떻게든지 특별 시험을 금년에 당초 예정된 대로 시행을 하고 싶은데, 물론 이것은 인도네시아 그 코로나 상황하고 좀 관련이 있기 때문에 상황을 좀 두고 봐야 될 것 같습니다. 현재까지는 10월 달에 예정대로 시험을 보는 것을 목표로 하고 있습니다. Ya, kami berharap nanti untuk pelaksanaan CBT khusus itu bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi ini nanti juga harus melihat kondisi corona di Indonesia itu seperti apa. Tapi untuk sampai saat ini, untuk CBT khusus masih kita direncanakan untuk dilaksanakan di bulan 10 tanggal 5 tadi. 그리고 혹시 주변에 신규 근로자로 들어가기 위해서 대기업 접수한 사람들도 많이 계실 줄 알고 있는데요. Ya. Kemudian dari rekan-rekan yang ada di tempat Anda tinggal, mungkin banyak juga calon tenaga kerja baru yang mendaftar untuk sektor manufaktur. 이분들에 대해서는 시험이 연기된 상태이기 때문에 10월 달에 특별 한국어 시험 본 다음에 바로 이어서 시험을 보기를 지금 추진하고 있습니다. Ya. Nah, untuk mereka pekerja baru yang telah mendaftar untuk sektor manufaktur dan ternyata tesnya itu ditunda, kami merencanakan setelah nanti bulan 10 CBT khusus itu sudah selesai, nanti direncanakan untuk dilanjutkan dengan tes CBT umum. 그래서 시험이 진행되기 위해서는 먼저 그때까지 PSBB 트란스가 좀 종료가 돼야 될 것 같고요. Ya. Kemudian untuk bisa dilaksanakan CBT umum ini nanti disyaratkan untuk PSBB
transisi itu harus sudah selesai atau tidak diberlakukan lagi. 그리고 전화 수검자 여러분들이 100% 이동이 지역 간의 이동이 자유로워야지만 가능하다고 생각합니다. Kemudian proses perpindahan dari pekerja yang sudah mendaftar itu dari satu daerah ke daerah lain itu juga harus sudah bebas, tidak ada pembatasan. 아무튼 코로나 상황이 좀 많이 복잡한 문제이기 때문에 향후에 도입 방안 등은 한국 정부나 인도네시아 간에 좀 저희가 많이 협의해 갖고 결정할 사항이기 때문에 신중한 검토가 필요한 사항으로 생각하시면 될 것 같습니다. Ya, karena corona ini semuanya berjalan menjadi sulit, tetapi nanti dari pihak kita akan selalu bekerja sama untuk berkoordinasi dengan pemerintah Korea, juga dengan pihak pemerintah Indonesia, dan ini merupakan hal yang harus kita laksanakan agar segala sesuatunya bisa berjalan lagi. 그 다음에 한 분께서 불법 체류자가 자진 귀국한 경우에 한국에 다시 입국이 가능한지 하고 귀국 근로자의 인도네시아 한국 기업 취업 절차가 어떻게 되는지 물어보셨습니다. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah kalau misalnya tenaga kerja ilegal itu pulang secara sukarela, itu apakah bisa berangkat lagi untuk bekerja ke Korea Selatan? Selanjutnya, bagaimana prosesnya atau caranya untuk bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia? 단지 이제 저 한국 비자에 대해서 그 부분은 우리 EPS 센터에서 드리는 게 아니고 한국의 법무부 그 소관이기 때문에 EPS 센터에서 답변 드리기는 좀 어렵습니다. Ya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama, apakah pekerja ilegal nanti bisa kembali lagi bekerja di Korea? Nah, terkait dengan penerbitan visa itu bukan ada di Indonesia IPS Center, tetapi itu wilayah hukumnya ada di Kementerian Hukum Korea dalam hal imigrasi. Jadi kita agak sedikit kesulitan untuk menjawabnya. 그래서 그 부분은 그렇게 좀 이해를 해주시고, 그다음에 인도네시아 한국 기업 취업 절차는 과거 같으면 저희가 굳이 사람을 뽑는 그런 회사를 발굴해서 저희가 구인구직 만남의장 행사를 전반기 한번 후반기 한번 이런 식으로 해왔었습니다. 근데 다만 지금 금년도에는 아시다시피 코로나가 너무 심하기 때문에 저희가 홈페이지라던가 SNS를 통해서 사람을 뽑는 회사의 그 상을 알려주고 거기에 희망하시는 분들 이력서를 메일로 받아서 저희가 해당 회사에 이렇게 전달해주고 이렇게 해서 그분들 중에 일부를 면접 보는 식으로 지금 취업 절차를 진행하고 있습니다. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana caranya proses kalau ingin bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia? Ya. Seperti yang waktu-waktu sebelumnya, biasanya untuk semester pertama, semester kedua, itu kita mencari atau mengumpulkan istilahnya perusahaan-perusahaan Korea yang ingin mempekerjakan ex-PMI Korea. Kemudian kita di situ mengadakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan pihak ex-PMI. Di
Di situ nanti akan ada semacam pertemuan interview antara pihak perusahaan dengan PMI yang bersangkutan. Namun karena kondisi corona, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan untuk tahun ini. Oleh karena itu, untuk perusahaan yang menginginkan untuk mendapatkan atau mencari pekerja ex-Korea, nanti kita umumkan melalui website kami atau melalui Facebook tentang keperluan dia untuk mempekerjakan tenaga PMI ex-Korea, dan bagi yang berminat bisa mengirimkan CV-nya atau riwayat hidupnya dan lamarannya kepada kami. Nanti kita sampaikan kepada pihak perusahaan yang bersangkutan, dan selanjutnya akan diadakan interview antara perusahaan dengan PMI Korea Porna. 다만 그 금년에 말씀드렸지만 이게 공개적으로 이렇게 다량의 사람을 뽑는 게 아니고 그때 이제 사람을 뽑는 형식이고, 아시다시피 코로나 때문에 많은 회사가 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 작년이나 그 이전보다 한국의 기업체에서 그 근로자를 뽑는 인원이 좀 많이 줄은 것도 사실이거든요. 그렇기 때문에 그 저희 SNS라던가 이런 페이스북 홈페이지에 여기 수시로 좀 검색을 하셔갖고 한국 기업에 취업하실 의사가 있는 분들은 좀 때를 놓치지 않고 이력서 제출할 수 있도록 각별히 좀 신경을 써주시면 좋을 것 같습니다. Ya, oleh karena itu bagi saudara-saudara yang menginginkan untuk bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, untuk selalu setiap waktu melihat pengumuman yang ada di website kita ataupun di Facebook kita. Soalnya memang dalam kondisi kenyataannya untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin ataupun tahun-tahun sebelumnya, semua pengumuman terkait dengan lowongan pekerjaan yang membutuhkan pekerja PMI Korea Porna ini jumlahnya tidak begitu banyak. Oleh karena itu sekali lagi bagi saudara yang menginginkan, silahkan untuk sering-sering melihat pengumuman di website kita atau Facebook kita. 그래서 지금 많은 분들이 귀한 근로자 대상으로 어떤 창업 훈련이 있는지 하고, 또 하나는 한인기업의 취업 희망자 대상으로 한 취업 박람회가 있는지 이렇게 많이 물었는데요. 이 부분은 지금 계속 이렇게 말씀드리지만 코로나로 인해서 비대면 언택트기 때문에 이게 주로 우리 홈페이지를 활용을 해서 안내를 드리니까 그 부분 주시해 주시면 좋을 것 같다고 추가로 말씀을 드립니다. Kemudian pertanyaan yang banyak juga yaitu apakah ada program untuk pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh kami. Kemudian apakah ada juga semacam job fair bagi PMI Korea Porna yang ingin bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Seperti tadi banyak dijelaskan di depan, karena kondisi corona, jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas secara bertatap muka langsung. Jadi terkait dengan job fair ataupun istilahnya pencarian pekerjaan, itu kita siasati dengan pengumuman lowongan pekerjaan di website ataupun di Facebook kami. 그리고 한 분께서 한국 근무 경력이 있으시고 최고 높은 등급의 토픽 인증서를 가지고 있는데 개인적으로 취업이 가능하냐고 물어보셨거든요. 근데 이 경우에 그 한국 취업은 전문 기술직 같은 경우에는 저희가 개별적으로 취업이 가능해요. 마찬가지 인리처럼 한국 기업에서 스폰서를 해주고 해서 이렇게 가능한데, 그냥 단순히 한국 근무 경력하고 토픽만 가지고는 솔직히 한국 취업에는 많은 어려움이 있다, 이렇게 알려드리고 싶습니다. Kemudian ada yang bertanya juga, kalau misalnya sudah punya pengalaman bekerja di Korea Selatan dan memiliki sertifikat topik untuk level tinggi, apakah secara pribadi bisa mengajukan untuk bekerja ke Korea Selatan? Ada pertanyaan semacam itu.
Kalau untuk bekerja di Korea Selatan secara pribadi itu mungkin ada terkait dengan mereka yang mempunyai skill khusus gitu. Jadi kalau misalnya ada sponsor gitu dari pihak perusahaan membutuhkan skill khusus itu masih bisa. Tetapi kalau hanya berdasarkan punya pengalaman kerja di Korea dan memiliki sertifikat topik untuk level tinggi untuk bekerja di Korea Selatan masih sulit. 그다음에 또 하나가 이제 한국어 능력 시험을 지금 스마랑하고 여기 자카르타에서만 보고 있는데 다른 뭐 수마트라도 있고 깔리만탄도 있고 뭐 슬라이스도 있고 많이 있겠지만 그런 지역에서 보면 안 되냐 이렇게 물어보신 분도 계시거든요. 그 부분에 대해서는 한국어 시험은 지금 전체가 CBT로 보고 있습니다. 컴퓨터를 베이스로 한 시험을 보고 있기 때문에 이 컴퓨터 시험장이 설치되어 있는 데서만 볼 수가 있고요. 그래서 지금 자화섬에 거의 모든 사람이 들어가고 돈이 들어가기 때문에 설치를 못하고 있는 점 좀 마음 아프게 생각하고 있습니다. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga untuk pelaksanaan tes bahasa Korea itu sekarang kan adanya di wilayah Jawa ya, Semarang, kemudian Jakarta. Sementara untuk pelaksanaan tes di luar Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan ataupun tempat-tempat yang lain itu apakah tidak memungkinkan? Jadi untuk pelaksanaan ujian bahasa Korea sekarang itu dilaksanakan menggunakan sistem CBT. Jadi harus ada tempat CBT yang dibuat terlebih dahulu. Sekarang ini tempat CBT ada di Semarang dan di Jakarta. Hampir 70% tenaga kerja kita yang ke Korea Selatan itu berasal dari wilayah Jawa. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan ataupun membuat dilaksanakan untuk pelaksanaan ujian di luar Jawa, kita sebenarnya juga merasa ikut sakit. Tapi memang keadaannya untuk saat ini masih bisa terbatas di Jawa. 아무튼 제가 센터장으로 근무하면서 인도네시아 근로자분들한테 딱 미안한 게 두 가지가 있는데, 한 가지가 이렇게 워낙 땅이 넓다 보니까 곳곳에 가서 시험을 봐야 되는데 이렇게 먼 거리를 뭐 수마트라에서 자카르타 온다든지 깔리만탄이나 이런 데서 또 스마랑에 온다든지 이렇게 먼 거리로 와서 보는 게 하나가 미안하고요. 또 희망하는 사람이 있는데 실상 제조업이나 어업에서 여성 근로자를 원하는 경우가 많이 없어서 그리고 5% 정도밖에 못 가기 때문에 제일 많이 미안한 상황입니다. Kemudian untuk Master Choi Jung Yoon selaku Kepala Indonesia IPS Center selama dia ditugaskan di sini itu ada dua hal yang sebenarnya dia itu merasa perlu minta maaf ya terkait dengan pelaksanaan ujian bahasa Korea. Yang pertama adalah di mana wilayah kita itu sangat luas sekali. Sementara seperti tadi disebutkan untuk tempat pelaksanaan tes itu ada di Semarang dan Jakarta. Jadi mereka-mereka yang berasal dari tempat yang jauh, entah itu dari Sulawesi, Sumatera, harus datang dari tempat yang jauh sampai di Semarang ataupun Jakarta, itu dia sangat istilahnya merasa ingin minta maaf ya. Jadi harus para peserta tes datang dari tempat yang sangat jauh sekali. Kemudian yang kedua adalah baik itu untuk sektor manufaktur maupun sektor perikanan, pekerja yang paling banyak dipekerjakan itu adalah cowok itu. Sementara untuk pendaftar cewek itu juga sangat banyak, cuman dalam kenyataannya yang berangkat ke Korea Selatan itu hanya sekitar 5% saja. 그리고 이건 아까 방송 중에 이렇게 어느 분께서 질문을 주셨는데요. 2년 동안 구직자 명부 등록에 돼 있는데 근로계약서를 아직 못 받았다 이렇게 되면은 명부에 연장이 되나요? 이렇게 물어보셨거든요.
원칙적으로는 명부가 2년이 지나면은 연장되는 법은 없습니다. 다만 금년에 코로나가 너무 심했고 이런 상황 때문에 한국 정부에서도 이런 게 건의사항을 몇 나라에서 받은 적이 있는데 그 검토를 하고 있는 것으로 알고 있고 아직 결과는 현재까지는 연장되는 경우는 없다는 것을 연장되지 않는 게 원칙이라는 걸 알려드립니다. Kemudian ada juga yang bertanya, setelah lulus ujian itu sudah 2 tahun mengajukan lamaran kerja, namun belum juga ada kontrak ya yang turun ataupun belum ada pihak perusahaan yang mengambil. Nah, apakah kalau sudah 2 tahun ini bisa diperpanjang lagi untuk masa aktifnya? Memang kita ketahui bahwa untuk masa aktif kelulusan tes bahasa Korea itu adalah 2 tahun gitu. Cuman untuk tahun ini karena kondisi corona itu menjadi mereka yang sudah masuk dalam daftar pencari kerja juga tidak bisa lancar masuk ke Korea gitu. Kita juga sudah menjadi istilahnya hal ini menjadi pembicaraan juga di Korea. Apakah ini nanti mereka-mereka yang sudah istilahnya habis masa efektifnya 2 tahun ini bisa diperpanjang lagi bagi mereka yang belum turun kontrak kerjanya. Tapi sampai untuk saat ini memang belum ada keputusan hasil yang istilahnya memperbolehkan kontrak masa aktif yang 2 tahun habis itu bisa diperpanjang lagi, itu belum ada hasilnya. 그리고 근로계약내 비자를 받았는데 코로나 때문에 취소되신 경우가 있거든요. 이 경우에는 다시 전혀 관계없이 취소되었지만 이미 비자까지 나오신 분들은 다른 분의 다시 최우선적으로 다시 다른 기업체를 배정하는 방법으로 이렇게 억울하지 않게 노력하고 있습니다. Kemudian ada yang sudah turun kontrak kerjanya bahkan sampai sudah terbit visanya tetapi tidak bisa berangkat ke Korea dan di cancel gitu. Nah, kalau ada yang semacam ini, kami juga berusaha semaksimal mungkin agar bisa dipilih oleh perusahaan lain. Jadi akan menempatkan pada posisi diutamakan untuk bisa dipilih. 갔다 왔는데 나이가 40살 넘으셨네요. 사업주가 초대 비자를 주면 갈 수 있냐 이렇게 물어보시는데 저희가 취업 이나인 비자는 4년 10개월씩 2번까지만 가능하게 돼 있기 때문에 추가로 갈 수 있지는 않습니다. 이나인은 뭐 개인 사업주가 초대하는 게 아니고 정부 이나인 고용 허가제에 의해서 운영되는 거기 때문에 사업주 개인이 초청한다고 해서 취업되지는 않고요. 단지 어떤 특별한 기술이 있다던가 이렇게 돼서 전문 기술로 나가는 비자를 받아갖고 나가는 경우는 논의지만 이나인 비자로는 힘들다는 점 안내를 드립니다. Kemudian ada yang sudah pernah 2 kali bekerja di Korea Selatan dan usianya sudah mencapai 40 tahun. Nah, kalau misalnya pihak perusahaan itu nanti akan mengirimkan semacam calling visa, apakah nanti bisa bekerja ke Korea Selatan? Untuk visa E9 ini kesempatan untuk bisa kerja ke Korea Selatan itu kalau bekerja 4 tahun 10 bulan, kemudian ada kesempatan lagi 4 tahun 10 bulan lagi ya. Kalau sudah 2 kali itu sudah tidak bisa berangkat lagi ke Korea Selatan. Kecuali kalau misalnya kok mau masuk ke Korea Selatan itu menggunakan visa yang istilahnya tenaga skill khusus ya. Tapi kalau untuk visa E9 itu sangat sulit sekali. 그 다음에 제일 많이 묻는 말이 마지막으로 송출 언제 갈 수 있냐, 성실 근로자 재입국 언제 할 수 있냐, 이거 많이 물어보시는데 현재 제일 앞부분에 말씀드렸지만 신규 입국은 16개 나라 지금 전체 다 못 가고 있고요. 코로나 상황이 한국도 그렇고 해당 국가도 좀 정리가 어느 정도 돼야지만 들어갈 수 있다고 봅니다. 근데 단지
성실 근로자, 그 신규 근로자에 앞서서 성실 근로자는 좀 더 상황이 조금만 더 안정되면은. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kapan sih istilahnya pengiriman tenaga kerja tenaga kerja Indonesia ke Korea itu akan dimulai lagi? Untuk pekerja baru dari 16 negara sampai saat ini memang belum ada negara yang bisa mengirimkan ke Korea Selatan ya. Hal ini terkait dengan kondisi corona ya. Jadi nanti kondisi corona baik di Korea maupun yang dari negara pengirim itu harus bisa dilihat kondisinya seperti apa. Tetapi untuk committed worker ataupun entry, nanti kalau misalnya kondisinya itu sudah lebih memungkinkan dibandingkan dengan pekerja baru, mungkin akan bisa lebih dikirimkan atau dibuka lebih awal. 그리고 이제 아까 여기 말씀하셨는데, CBT 시험 언제 다시 연다 이랬지만 아까 말씀드린 대로 10월 중순에 일단 특별 한국어 시험 보고 상황이 좀 그때 어느 정도 안정이 코로나 상황이 됐다 하면은 바로 이어서 그 연기된 시험 보는 걸로 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan ujian CBT itu dilaksanakan lagi? Seperti tadi disampaikan di depan bahwa CBT khusus rencananya dilaksanakan pada bulan 10 ini. Nanti kalau misalnya bulan 10 bisa dilaksanakan tes CBT khusus, kemudian kondisi corona itu sudah membaik dan memungkinkan untuk dilaksanakan, maka akan dilanjutkan rencananya pelaksanaan CBT umum. 그리고 아니면 추가적으로 이제 인도네시아에 있는 한국 회사에 근무하고 싶은데 너무 어렵다. 그 한국 업체는 많은데 취업 어렵다. 이런 분들이 계시거든요. 그래서 사실 우리도 느끼는 게 한 군데서 뽑으면 이력사가 보통 한 3, 40명이 이렇게 많이 모이시기 때문에 실제 뽑히는 경우는 실제 많이 이렇게 참 내 친구도 되고 나도 되고 이렇게 많이 되지는 않는 것 같아요. 그래서 이 뽑는 이런 부분이 있을 경우에 혹시 본인이 준비하고 있다가 이렇게 바로 안내될 수 있게끔 하나 이력서 준비하신다든지 해서 저희 홈페이지하고 이 안내 사항을 좀 잘 놓치지 않게 유심히 관찰을 해주시면 좋을 것 같다 이렇게 생각을 드립니다. Ya. Kemudian ada yang bilang juga perusahaan Korea di Indonesia itu sangat banyak sebenarnya. Tetapi untuk bekerja di perusahaan tersebut ternyata sulit ya. Itu. Pertanyaan seperti itu. Jadi yang ingin melamar ke perusahaan itu kadang yang dibutuhkan hanya beberapa orang, tetapi yang melamar itu juga banyak sekali, sampai kadang mencapai 30-40 orang gitu ya. Oleh karena itu nanti kalau misalnya saudara menginginkan untuk bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, silakan untuk dipersiapkan mulai dari sekarang. Nanti sewaktu-waktu nanti ada pengumuman lowongan pekerjaan yang kita unggah lewat website ataupun Facebook kami supaya nanti tidak ketinggalan. 그리고 진짜 마지막으로 오늘 분께 여자 쿼터를 따로 있으면 좋겠다 이렇게 하셨는데 실제 이게 이제 어떤 공급하는 사람 입장이 아닌 그걸 필요로 하는 사람 입장에서 보면은 인도네시아 같은 경우는 봉제라던가 섬유 신발 이런 데가 많기 때문에 여자 근로자가 많이 필요로 하지만 실제 한국에서는 이런 업종보다는 제조업 쪽에 많이 있고 또 여기가 제조업하고 어업이기 때문에 여자 근로자가 많지 않은 거는 상당히 좀 아쉽게 생각하지만 쿼터를 따로 관리할 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. 그래서 그런 부분을 좀 이해를 해주시면 좋겠습니다. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk kuota cewek itu dibuat tersendiri ya, itu akan lebih baik. Nah,
Untuk masalah penggunaan tenaga kerja itu kan istilahnya sangat tergantung kepada penggunanya gitu. Kalau di Indonesia mungkin yang banyak membutuhkan cewek itu kayak pekerja di pembuatan baju ya, kayak garment gitu. Itu masuk di Jeju Op ya, atau manufaktur. Kemudian selain manufaktur di Korea itu ada sektor perikanan juga, di mana sektor perikanan juga tidak memerlukan banyak tenaga cewek gitu. Jadi untuk kuota cewek itu sampai saat ini memang belum bisa dibuat secara terpisah. 벌써 1시간 10분이 된 것 같은데 오늘 You're driving me crazy.